Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ban etbuaki li imamina daka imam kaula sataja asy-Syafi'i robana asy-Syafi'i radhiyallahu ridha Allahu pasira Gusti Allah anhu dari asy-Syafi'i pona balafaz kaifa syahwatuka lil adab kaifa panika kati pona pa syahwatuka tining pangatrona panjenengan lil adabi daka tata krama. Faqala maka adabu basira asy-Syafi'i dak lafaz asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Asma'u mirang basira kaula bil harfi kalaban huruf minhu dari adab fatawaddu maka lebur a'dha'i ponapa banyak-banyak angkau takaula anna laha dak saongkuna panika eka andi ka disa'adai asma'an bada banyak-banyak pamerang tatana amu si anang seneng pasira ponapa a'dai bihi kalaban ka disa al-harfi wa qila ban itabuaki lahu dak ka imam minasy-Syafi'i ponapa lafaz wa kaifa ban panika kati ponapa talabu katining nyuprena panjenengan lahu dak ka adab. Qala adabu basira imamun asy-Syafi'i dak lafal talabul mar'ati panika nyarena orang bini al-mudillati sekailangan waladaha da anakna al-mar'ah walaysa benta dak laha panika ikan di mar'ah ghairuhu pasira salena ka disa walad. Setong tempo Syekh Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i ipariksani katipun apa ajunan pangalebur dek tata krama. Maka Imam Syafi'i adabu tengkolah ngiding sahorop tentang tata krama nika pas angkau takau lecek terona andi kopeng secek banyak nah kaangkui anang seneng ngiding ngaki masalah tata krama kesebut. Jadi artinya cek lebur manabi ngaji bab tata krama, cek lebur manabi acik birci masalah tata krama. Terus pariksani pole katipun apa ajunan mana binyare tata krama kak dinto ingki panda ben panyarin orang bini sekailangan anakna padahal tandi anak pole kacepena anak seelang kesebut kan cek posang nggak berarti teti artena kaputo enah abe dek tata krama jauh lebih tengki tempeng kaputo na abe dek ilmu sampai serah salah setong Sayyid Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala adabuaki al-akhlaqu qoblal ilmi tata krama koto icu ngadaki tempeng ilmu kadinto biasa elang paaki ben ikebay kurikuluma Syekhuna Muhammad Khalil ibn Abdul Latif Dembangan Pengkalan kalonta kaunang kasohor Syekhuna Khalil ka ento manabi dek kasantre benyaan pektena etem pengacina akati hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari para beceran Kiai Abbas Banyuwangi ipakon aja ge punggana pau manabi bededona pau keker ipakon tolong siang malam kento impera kunemur tuti senya mana punggana pau bebeuna ni kalicik-licik benak Ki Abbas bar kun meleh dedere pau bodoh saya panai nyiur bodoh saya pangare karena apa mabecek tata krama mangkana hadratus Syekh pas ngaji ka Mekah kapan pun tata krama na sepak bedena bening karesa isenna jadi artinya mana bi bedena pun sepak mana bi bedena pun bersih kan nyanter tibi aing ngajak mula ben gak dinto juga cocok sareng tebu na Gusti Allah Ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah patakok ke Allah Ta'ala ben pas bulang bi Allah Ta'ala
Teti pente na cek pun reng lambe kona montro ilmu kala dunia atau apa wak puluh are atau apa kadin togan beni pak puluh are tapi sepanjang hayat teti tapan orang terandi ilmu laduni ki ittaqullah wa yu'allimukumullah beni kuna mote pak puluh are mereka nikah mapiru bas teti wattaqullah wa yu'allimukumullah teti masepak bededimin puru senyamana ilmu yang tertibi. Wa qala ban atabu ba'dhum basara sebagian ulama ada lafaz at-tauhidu tining tauhid yujibu panika amas diaki pun apa tauhid al-iman ada iman. Faman maka tining basar orang la imana seta ada iman panika maujud lahu ikan di iman la tauhida panika tada tauhid panika maujud lahu ikan di iman. Sebagian ulama ada buaki tauhid kadinto amas diaki bedena iman dalam dada. Maka orang mana bitaan di iman berarti baca ta'an di tauhid dalam dadana. Tadi terdanta naca iman engki abak ka ento pacet mengesakan Gusti Allah. Coba talik taki. Adzan kadinto elampaki salah setong lampa sekalunta adzan kadinto syariat taki ka angkui ati kanan umat ka angkui ajenengaki salat. Tapi apuna palafalla hayya ala shalah bede tengahan. Cek saking adzan ka ento elampa aki coma malolo ka angkui ati kanan umat ajenengaki salat engki hayya salat pal-pal aja hayya salah hayya salah hayya salah hayya salah tapi apuna pamaika biti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah sampai akhirnya pas depa hayya ala salah hayya al falah terus dak bingking aki karena kak dinto kemperen dari tak mungkin abak kak dinto as-salat kelumun tak keng bederasa tauhid dalam dada. Tetapi Allahu Akbar kan enalekan abad yakin insya Allah Ta'ala kadin to akbar maka puru ngaleka sekaping dua engki ka ento menyatakan kalaban paste asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah puru apa aja. Tetapi mana bi orang non Islam asodaqah kan tak bisa kocak sedekah karena apa tak Allahu Akbar helu maka kencerena langsung iblis bi Allah Ta'ala nengi tunya famay ya'mal mithqala famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebagian mufassirin ada bagi siapa orang yang alaku kebagusan maka langsung ningali dia kiasera rengkaper tetapi mana bireng kaper alaku bagus langsung iblis dia kia itunya epa cimper tunya na epa bunga kau di enna kengga akhirat epa nyala aja lecu tapi sabeliku may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang salah kekajubaan bekal ipapadang dia kia kak dinto kalaku kang ke orang Islam. Teti mana bi orang Islam alaku tu sakadang ipa cocok duri sandal lepeke. Terus tandik seragam ya lah. Contohnya. Ya kan tu seksaan sebi Allah Taala ekocel bulan. Ekocel mak le soba jenengi akhirat budi are tak nyala je berongku. Mangkana Sayyiduna Umar ibn al-Khattab kento keduan putra asmana Sayyid Ubaidillah se kunya epon Abu Syama beliau kak dinto setong tempo namui ke orang Yahudi pas yang anu arak saya kena mampu pas kapan baleman sempoyongan tantuk lebet nengi kebun Bani Najjar kak dinto beda orang bini molong marongki cek mula sampai pas songaso ibu nepung kana marongki karena itengale sarang Sayyid Ubaidillah zina orang bini kento maklum karena tepat nama mampu lekas ben pandek careta kenging sangang bulan tepakna Khalifah Umar bin Khattab mulang cek mulai masjid temu beda bebinik ngempen paji ngadep ka Khalifah Umar bin Khattab pas mator kak dinto paji ajunan lebih hak kang kui Arabat maksudnya apa ping engki ajunan lebih hak kang kui Arabat yang pengabdian mak bisa daya kak dinto oleh na Ubaidillah mun apenta patepak pi cek ben saromban apenta maka eka cerita saya kak disa saya kepun Bani Najjar gitu oh daya oh iyalah tina anak ben peji jadi bekna rabat iya biaya namun korang minta boleh maka Sayyidina Umar ada buka sahabat Rasulullah ya ashab Rasulillah kental sekecil lagi dan gula baleman kapan baleman ternyata itu ilm Sayyid Ubaidillah itu tempat ada iko leng-lengi sareng Sayyidina Umar sampai iolati
karena rumah saya lati akhirnya abaroya cek ngereng ba ada rasareng njak jong tina patotok benengakan bena sate jirengakan di budina tak kira ngakan pole bena muna derep berarti jira derep di budina jong tak kira derep pole ayo patotok totok ngok kaso kapan lasterader iki ibah angkep kata niang Sayyidina Umar kan to pas atikanan muflih kan to budekna Sayyidina Umar sakecek profil masalah muflih kan to budek semana binyambuk gedung kujur gedung jadi Sayyidina Umar tatak sampai ke budak-budak na tatak juga jadi mana bireng tatak mesti cakan cak nasi tatak juga jadi bila kasti apa kastian apa ini kan pas Sayyidina Umar makon kamuflih Satya Ubaidillah cambuk 100 kali amar ke azina jadi ningkong ngatori bekte ka Sayyid Ubaidillah nyunaiti abdina bakal nyambuk panjenengan karena beda pakon dari Khalifah Umar bin Khattab cambuk oleh sana pakale minta istirahat cong mun orang masuk neraka minta istirahat bi Allah Ta'ala benar ipa istirahat itu mun sengkok tapi deng neraka tak istirahat bi Allah Ta'ala terus aki cong mufli cambuk boleh oleh saya ikut minta aing orang masuk neraka minta aing tak beri aing bi Allah Ta'ala aja cong tina cek tak minta aing terus aki cong mufli pokol cambuk boleh oleh petong polo ummina nyanter tinggal sapura aki sahabat nyanter sapura aki kan mampu tak ngaji tebuna Sayyidina Umar kan pun beda dengan Al-Quran cek les beles ke orang se azina baca ayat sarang Sayyidina Umar nyorot oleh sahabat sarang ummina kapan oleh sangang puluh sanga Sayyid Ubaidillah ada untuk terakhir kalinya izinkan aku memelukmu abah sahabat sarang ummina ini kemular satu aja maka Sayyidina Umar ada bucong kor salamat bekna akhirat budiare tina satya bekna tak usah lu keluan keng mung salamat akhirat budiare bekna tinang kok senyere bekna bekna keluan mun kesengkok tina cek lu keluan satya terus aki jong kare setong jong debuna Sayyidina Umar kah muflih cambuk kangku 100 kalena sete Sayyidina Ubaidillah ponapa kemperan dalam pikiran Sayyidina Umar tempeng eseksa Allah Ta'ala kan angu eseksa engkau negitunya mangkana Sayyidatuna Aisyah pernah ada bu tada soko cocok duri mun tak keng pacit beda tusa lakoni tetimun setong tempo temu cocok duri orang beda tusa na berarti sandal pegak sakali cek rumuran mak sandal saya tarapas sih benih sandal saya tarapas saya ngangku ini panas jadi makanya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ka into cek pun sebagian mufassirin orang-orang mukmin manabi ala kutusa iblis dia kia kanggo sopaja madem mang seksana nengi akhirat budiare wal imanu bantining iman yujibu paneka amas diakipun apa iman asyariat ada syariat faman maka tining basir orang la syariat setada syariat paneka mawujud lawikan di iman la iman paneka tada iman paneka mawujud lawikan di iman wala tauhida ban tada tauhid paneka mawujud lawikan di iman kak dinto bekal amas diaki syariat maka orang mana bita syariat berarti tak andi iman ben tak andi tauhid kan dalam kitab tasawuf ampun icir bagi beda telon deken se kotu elebati serang abad beda syariat beda tariqah beda haqiqah atau beda pasalain ma'rifah jadi syariat kak dinto aropa kistat abad gangkui nucu deka ranah tariqah ada ranah ma'rifah atau beda haqiqah tak bisa beabun kentu langsung alam cak ka ma'rifat mun tak keng kelu elebati syariat yang kena kalau entah besar-besar iseng dengan masyarakat mun tak apa jeng wali justru wali tak apa justru wali pejeng apa jeng jadi yang berdoreng tak apa jeng bani wali berarti cek kustekan jen Nabi kento kan orang paling sampurna dalam keagamaan tapi tak ada tungging si apuk tekin dengan sejarah kustekan jen Nabi pernah tinggal sholat jadi para sahabat kan paling makrifat paling hakikat tapi syariat itu mapan le generasi ka bingking kento sajen butuh akhirnya muncul generasi khilaf generasi sepadeng tak apa jeng jaipun apa jeng ke Mekah yang gimana bigi As'ad apa jeng ke Mekah mun As'ad tidak kena mereka perlu ditelusuri kebenarannya karena mun bisa etero contohnya Ibnu Arabi ada bu
Allah Ta'ala baina jubbati, Allah Ta'ala berdangi jubana sengkok. Mun perak niru sana kan bisa, Allah Ta'ala bersamaku kan bisa niru. Tapi bener ingat keton mukafi ada busa kadinto. Iya mun lampakar mati ya dekat ada corona. Kadinto pe sama keton mukafi ungkuan pecet. Contoh si paling padang bayi Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim itu kan ipeko. Sang raja Numrud polana. Sami'na fatan. Ketipun bagari saya yuqalu lahu Ibrahim. Sapar sing ngancur arcar. Baca pon nak kanak mudanya mana Ibrahim ipeko. Kapan ipeko isidang karena kala debat. Saya kalau entak sak ningi ayat kesa. Anta fa'alta bi aliyatina ya Ibrahim. Maka akhirnya pas Raja Numrud makumpul 7 orang kangkui makumpul kaju yuk baru Nabiullah Ibrahim. Kapan tumpuk kaju sejak raja ini sholat oleh pansapun 8 bulan buru rabek karena kaju raja ini setengah jam langsung rabek bulanan si rabek. Kapan pun rabek imo ada macam Ibrahim sebentar lagi ya entar lagi tak kelar iya ternuruk singa ternuruk kelok akhirnya kewi petat kewi tibel raksasa. Jadi Nabiullah Ibrahim sahabat nengi kalap kita acuk kentap tuh us ngeber. Nah tepat na ngeber kento terjadi dialog Nabi Ibrahim sarang para malaikat. Tepat na ngeber nuju ke apa ini yang cepet ya kadetina cepet karena malaikat saya laku turun malaikat saya pasrai aing Guste abdina malaikat saya pasrai aing mana bi ajunan kasokan maka 1 kali ujan apa sejak raja itu langsung mati tak usah tebuna Nabi Ibrahim. Akhirnya abali malaikat ke atas turun malaikat saya pasrai angin sekali abdina malaikat saya pasrai angin mana bi ajunan kasokan abdina serok mati apa yang tak usah tebuna Nabi Ibrahim kekera naqibul malaika ratuna malaikat Jibril turun pun seka 2 tak mendan pun dadap pun ngadepi abdina Jibril mun ka Jibril engkau tak butuh Bapuntan bani masalah putu kaji berutana puntan. Ajunan tuli nyuun ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahulah. Tebunan Nabi Ibrahim. Akhirnya pas masuk ke apoy langsung ikhitab bi Allah Ta'ala. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Berarti Nabiullah Ibrahim kento tawakal lah tak sami sarang tawakal lah kau leben sampean terus kenyang pas tak ngakan. Ya sih makin kenyang beninase. Allah Ta'ala tak usah ngakan. Nabi Ibrahim kan oleh patabaran usaha tapi mak itu lah usahana. Mereka kan tawakal kelas Nabiullah Ibrahim. Tetimun besa Nabi saya itu tak usah ngakan. Cuma kenyang beninase. Bisa neron. Tapi kan bakuna lerik bila udah ngakan. Tetimun berak besa bisa itu berak besa bisa itu. Maka syariat tak bisa tinggal lagi. Makanya beda orang beri statement siapa orang segi alik palik ben syariat tak bekal depak kah hakikoh. Kadin tu statement ditolak mentah sarang ke gofir lebut radio. Kalau ben tebuna siapa orang si alik palik kalau ben syariat bekal depak kah makrifat. Karena kita baca step by step nuju kah senyamana makrifat. Tak bisa syariat elengkai. Tak bisa syariat elengkai. Tetapi malai syariat kain tu beda tariqah, bila tariqah pas beda makrifat ben hakikat. Kita kadin tu syariat lekak kita mapan wuduk kita tahu. Artinya tak tahu gua mun wuduk kita kan tak bisa mengalotor dosa gini ini. Padahal dalam kitab tangkiul qalida buaki ngalotor jangan japo wuduk giben ning pameran. Kiba wuduk obos bentar jalan. Ayo ning pameran. Pamulih nak kiba wuduk masjid jami lecu. Tapi wuduk semang ngelontor dosa gini itu kan beni wuduk na konjair. Temu setengah pun apa oleh dumne temu mare jadi sampai pun apa wuduk nak abak gento kan engki sakater beca angkota wuduk gento sampai jauh dari kasampurna wuduk sasampurna saya kena bisa ngelotor dekat tu sakene saya kandi sareng abak wa syariatu bantining syariat tujibu paneka amasdaki pun apa syariat al adab tata krama. Faman maka tining basir orang la ada basita ada tata krama paneka maujud lawikan di iman la syariata paneka tada syariat paneka maujud lawikan di iman wala iman ban tada iman paneka maujud lawikan di iman wala tauhid ban tada tauhid paneka maujud lawikan di kadisa iman. Syariat kadin to amas dia kita tata krama. Berarti tata krama buah dari syariat, syariat buah dari iman, iman buah dari tauhid. Teti tauhid abuah iman, iman abuah syariat, syariat abuah adab.
Maka orang yang tak andi adab berarti tak andi syariat, tak andi iman, tak andi tauhid. Berarti kenika orang kafir nyamar Islam berarti. Tetapi bila orang tak andi tata krama, kafir tapi nyamar Islam cek mula. Karena apa? Karena orang tak tata krama, tak andi syariat, tak andi iman, ben tak andi tauhid. Lemangkana Gusti Kanjeng Nabi si alam beni genteng. Ya dalam surah Al-Qalam Allah Ta'ala sing alam kento wa innaka la'ala khuluqin azim. Padahal Nabi ditelisik sepanjang sejarah Nabi paling genteng nih beni guna Nabi. Satunya dari tahun alif sampai tahun top tahun gitu. Saya paling genteng ki Gusti Kanjeng Nabi. Tapi sekalon tak kan Nabiullah Yusuf genteng. Karena apa? Para sejarah tak sempat membahas banyak kegentengan saliran Gusti Kanjeng Nabi karena beda hal yang lebih menarik untuk dibahas. Pun apa? Kagentengan tata kramana. Kagentengan tata kramana. Jadi tata krama kan tu si bekal abdi tak akin antara setong orang ben orang selain. Karena banyak bahasa akhir mungkin siapa orang siapa ada. Mana bi warga Nahdien kan tu kan sangat mengelukan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maka kelompok lain mengucap Hasyim Asy'ari manusia kia bisa luput bisa salah jangan kak dinto statement saya parlo gugat cemula karena apa manusia tak pada Hadratus Syekh Manabi ditinjau ke manusia nasarang abek pada manusia pacet tapi pada sisi lain saya tak pada pun apa ilmu naben tata kramana contohnya saya kak dinto ke Pura Timur kak dinto pada bengkelnya mana Amir murjan itu. Pas beda tukang ngoroknya mana Kemasnin. Mana bi ditinjau pada manusia, pada manusia. Kemasnin manusia, Amir manusia. Tapi ketika abek labu pas leso, kiba ke Amir, napa kiba ke Masnin, jadi pada orang. Tetimun leso, jadi kiba ke mana Amir, mek busi naik gua. Tetimun leso bagi nagi Masnin berarti karena apa ilmu nagi Masnin ngi leso. Mun sepeda rosak cek kiba ke Masnin. Mikro ke sepeda tapi kibaga man Amir berarti Amir ban Masnin kento epite eki polana ilmu ben pengalaman tak bisa pada ke Amir ben Masnin pada orang tak bisa karena sampai kadung pas talem pas besana orang ki maklum reng pinter tadi tata krama pas besana Imam Syafi'i orang kia cakna sampai duka ke Imam Syafi'i bos sampai duka ke Imam Syafi'i padahal pusat jauh nama Imam Syafi'i kan tuh kan Imam Syafi'i Syafi'i masa kini kan jauh jauh lah Imam Syafi'i kan tu gelak dan gula maus kitab manjada wajada mau begini bazar kisah angkitana Habib Zain ibn Ibrahim ibn Smith Nabi sirah Imam Syafi'i kan tu hatam Al-Quran saben bulan nah sabi tekale saben bulan kan tu mun baban kan ngantos Ramadan saya labur ya sekalian saya labur oleh nak darusan pekerjaan mendingan CTV kisah kan mendingan CTV Imam Syafi'i kan dinto hatam Al-Quran saben bulan sabi tekali mana bisa bulan sabi tekali kan berarti sehari semalam 2 kali hatam pas pada ban selain cek ring tengkana tak pada pun lemangkana hindari penapa pernyataan cek manusia yang kepada karena tak pada bacet tapi bitaki kalau ban ilmu ban pengalaman kengkun ketika beda orang-orang nyerang ketika dia tak usah lamban tak usah lamban Hadratus Syekh manusia kia tina dengan karena beda kebiasaan anak muda dengan NU gento kumpang riuh kumpang terprovokasi karena apa tarkul jawab bili jahilin jawabun tak aku komentar ke orang bodoh kini aku komentar karena Nabi Ilajani justru mereka semakin terkenal. Siapa sih yang terkenal Nabi Ibrahim? Raja Numrud. Lamba ada saya kenal kan Nabi Ibrahim. Tapi ketika Raja Numrud ngucap ke Ibrahim, terkenal. Siapa sih terkenal ke Ibrahim? Sampai orang sakit sakarat. Ini kak wasiat. Engkau mun mate saya nggak nyumbang aki kaju kan per Ibrahim. Kenal nih. Sampai orang sakit sakarat sekali. Gara-gara terkenal sekarang Raja Numrud. Maka jangan terkenal pihak-pihak selain gento karena bencara nyerang abu. Ya kocak tak banget pun tak label tak kelas engkau tak nyang rebek tak level engkau tak level maksudnya makanya perlu dakwah masa lalu gento epau di boleh sekeng bingkeng dimin bedung ulama asma Nabi Syar ibn Harith Al-Hafi Al-Hafi kan itu artinya singata karena tak sandalan angkep pesantren katun subiti
tak sandalan nih. Kengkun pada ceritanya Bishr Al-Hafi setong tempo gento mius ke pasar ngubengena kebutuhan sakateri sarena pas ngulati orang jual jenang gento tutul cek pun saya Bishr Al-Hafi gento tutul siapa apa pak wah ampun kayak tak mabi gimana dia ajudan kasukan pon ternyata saya jual oning saya jual buat kau lah tanya berempak bepun tentak mabi mana dia ajudan kasukan pon laju ngereng kita mbak boleh berempak jadi berarti Bishr Al-Hafi tak kasukan kegratisan membakban kan haji mumpung bajunan kemundir oke puto kalampi berduaan sekali aku duaan sekali ini kan haji mumpung berarti mau pompong kesengkayan pas minta dua sekali karena pak kuntai jod akhirnya burung tak ngubangi Bishr Al-Hafi kuper berarti perak etapak neku nah dengan kenangan selain beda 13 rampok kak dinto asalametan karena berhasil puru maria rampok angkep salametan yang tak wajah yasin punten salametan akompol 13 pas ngocak katuana rampok ayo bedesi utus mangkat ke pasar melih khomar kita rayakan kemenangan hari ini mangkat setongku cek mula mungkin apa tahu beng 100.000 kapan dapat ke pasar ada toko muka kaca pena toko saya jual tutul gila rame cek tong setengah toko si muka beli kau lah tutul beli kau lah bonjak rin jo apa jur macik rame na cak nasi rampok entar kia kapan eta lektek kira pun tutul beli kau lah tak jual lah cak nasi jual tak jual lah tentu tutul kaca pena bengal sembele 500 bengal mele 100.000 puru jual cok tutul 2.000 pasti 100.000 dah remaja tanah cak nasi orang-orang sembele ani kamar itu kuwali jangan saya jual ani kamar itu kuwali mun tutul kengen ni kamar itu kuwali kenapa kena bak kusi larang jangan serampok nurut atanya ani ka tutul jual 100.000 mak larang jenis kini ya kan biasa na 2.000 ani kamar itu kuwali serampok ni kan ngucap tepat karampok andi tata kerama ni wali ni kan apa nah jangan serampok wali ni ka orang setunduk ke Allah Ta'ala pas ekaleburi sarang Allah Ta'ala pas wali nak ni Bishr ibn Haris Al-Hafi ki puru ni kata ku beliau beliau kau lah kan biasanya 100 beliau kau lah tutulan ni kini ada pun selain angar mulai kapan aku kompol kasih 13 ada kan toko nutup kakap biar malam lah jangan nasi rampok berjiri apa benar si buntu tutul berpira malih tutul tungro itu mendengar 13 orang jadi ber bayi ka beli apa boleh je tidak boleh gaji benar tutul dia berempat je 100 aduh 100 boleh tutul situ mak bisa larang apa cerita na je hari ajak nasi jual itu ku wali kibur wali jangan saya lain apa jadi wali jangan saya utusan rampok orang ngoca wali ria orang si tunduk ke Allah Ta'ala ben ekalebur ibn Allah Ta'ala siapa wali na jana Bishr ibn Haris Al-Hafi kata orang rampok ngucap mun satia engkoknya bisa kaki Bishr ibn Haris Al-Hafi bekna norok iya tak norok lah kasokana jangan selain ngucap benidak ria bro mun ngecu ayu ngecu apereng mun arampok ayu arampok apereng mun atopet apereng kia akhirnya 13 orang romangkat ke Bishr Al-Hafi atopet ke Bishr Al-Hafi ben 13 rampok adin to teti wali kapi gara-gara tutul teti orang lambat kadin tu mana biada tak makalar ayat qala Rasulullah makalar hadis punten ngaku tutul tapi kelar rampok teti wali gara-gara tutul mungkin sila ayat ngakaratap hadis bakalar sohe beadat teti wali tenakun karena pangki beneguna singidinga kisi tak pada si mada tak pada kia si mada para bekapur campur tecun kan bekapur campur sambil berdesai pikir sambil makanya banyak media saya bisa guna kisah abah kangkui mata pak orang sampai Bishr Al-Hafi tibi beliau kan seorang mantan gitaris nengis klub malam seorang orang tak bener aja mulai lamban sampai oleh jejuluk Al-Hafi kan tu kata tin tetapi Bishr ibn Haris kan tu seorang pemetik gitar nengis klub malam nengis setong beto motor ka bawahna mun beda tamu ka bele engkau tedung tak bisa lajani tamu ben tak bisa mempersembahkan lagu kata moy
kapan meleput ka kamar tak tumatian beda Imam Sufyan Ats-Tsauri dan mabat na kustena asaren ka din tompo istirahat mana bi pacet putong iring pabungo tak tahu satu kabele pe kabele ka kustena kabele ocak ngari beuna sapah kustena beuna bermah cana se bawahna sapah kustena beuna jira kabele ka kustena beuna ka bisir wa engki tinang kok terus saya engki assalamualaikum warahmatullahi rupana Imam Bishr tak asaren kian tak ngide ki dadi orang cek beda tamu tuli keluar beda apa beda Imam Sufyan Ats-Tsauri apa jak pun mariksa ni cakap dinto sapa kustena berma sapa kustena beuna oh iya tina asal terus akhirnya pas melepet Bishr Al-Hafi ane kayak pikir bahasa ni sapa kustena beuna Besir pada Pak Katang bawahan berarti kok kustena bawahan kustena kok siapa jangan Bishr lah nah ini kapas meto bahasa Allah nengi lesana kusti Allah berarti buru nih Bishr Al-Hafi ini kau buru na Bang Sufyan Ats-Tsauri yang malam kesebut sampai lupa tak asandalan atau tepat na tak asandal ke Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai sete tak asandalan kau mengenang kata tian to bete makanya tak asandalan karena atopet dalam kebadan tak asandal pesan agak situ siapa kustena beuna mungkin ada wata kersa jam ada oleh gelak berak sebodoh lucu ya sampai bila takmir neka musyawarah para buah bila mulodan kiano lah tak lucu je gua tapi berarti makin mun beda pengajian orang bening ngaji ala wah makin ada bukan Rais Surya si terpilih ada buta pengajian itu solehin mun apidato niat tegang kui magele orang berarti bekal mapeteng atena orang pas cakan aja mah pas atu lika gula kapi tebak gini berapa anak-anak teti mana bi andi niat kang kui magele orang pacit mapeteng atena orang pacit engki teti mana bi ingat gusba kan tandi niat orang magele orang keng orang ngagele karena cita rasana ulama sufi kan to pacit bahasana nyaman ka kuping bacet saya kena kempang agele ore pita mun baban kan tu mun pengalaman dan kula mana bi acara makan tu saya paling asa dia ki beni ayat beni hadis beni asar beni khabar tapi cerita lucu justru saya sare tapi yang berbuku umur ibu bocah bahan ceramah jadi mangkana pas Imam Al-Ghazali dalam kitab di dalam salah satu risalah ringkas epon ayul walad karisa mun beda orang khutbah pas ternyata cuma mapeteng atina orang mun bengal patoron begini banser agile ada toron kayak itu tidak walam bagian tu kisah gak dinto tutul di media beni ayat beni hadis mun mungkin kan selalu culi hadis culi ayat ampun agar ada tak menti sekali kento kan banyak masalah berarti setiap pendengi zaman mangkin Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab ilahil marji wal ma'ab alhamdulillahi rabbil alamin sakadin to melarmu kemanfaat barokah istiqamah lancang bertobatan berselamat juga untuk hajat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.